Hello everyone! First button na ako kay mag-templa. Yung gininit. Gatas. Mission success for the first challenge. So, I got plans today. Naging mga plano today. Money daw si Lance para mag-vlog si Yapil. And somewhere in the afternoon, madto daw balay ila Claire or Jasmine Husdom. Daw si Lance sa to at bistahon. So to guys, ang artista na to karon. Ito na. Dali sudar sabang tubigan. Sabang amang makina ba? Awita para good audio sumo nini. Pwede ka dito unang saban. Karon ta kami duha mag-vlog karon. Okay guys, so nana si Lance Arre. Nami sa to ako ang lugar, so we're gonna play for a few minutes or a few hours I guess kay unya na kuy lakaw. Pwede ko pakita ko sa akong pamilya later. But for now mag time lapse kami magduwa Arre, so yes. Go. So kayon guys, mag-count sa amin ni Lance Arre. Yes. And Arre, ako mama. Hello. Hi ma. Unsa ikaw ni mo ma-interview tayo kadjut na before ko magkaon? Actually, wa ko kabaloon sa ni siya nga kuan. Unsa na? Pork raden with kasi may ketchup doon ay sabaw. Wow, unsa ang pagluto si recipe nimo? Wala kay ba? Tara lang. Ano siya? Oh wow. Imo lang tayo taganan ng kagid. Huy. Wow, lamian ay. Ito pa isa. Oh, mo ni suda nato ma. Wow, curry. Wow, mo ni ikaw na mo. Wow. So, kaon sa amin ni Lance guys. Imo na yung plato ako kaon sa amin so i-time na siya na ako. Yes. So hello guys, I'm here again to magpahatod ko sa akong papa. Kami doon ni Lance paadto mi sa ilabalay ni Claire para sa mga full go na activity. Dili may group ni Lance pero nagubun-uban ni Senako and salamat kayo pag hatod na ako pa. Namo. Hi guys. Yes. So I'll meet you up till we arrive. Okay guys, so currently naami sa Loyof's Dome og silang kuan Zarwin og si Arian kuan namin din naghuwat mi ni Claire badulong sa Loyo. Yes. Currently nana sa balay ni Claire. I don't know. Ganiha kami nag-vlog. Yes. Kami duha nila. So atong na silang saguban kay nag-vlog ng duha. Bantog nag-video ko. Anyway guys, nanatasod ni balay ni Claire. I think kompleto nami. Kompleto naming group namo. I think Sophia kuha nga no? Yes. No need mo na kay natay Sophia nga kuan. Substitute nato nga Sophia. Yeah. So guys, magkuhan sa gourmet din mag-films ata. So you will see the time lapse. Yes.
To the town of our free rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip, and he's here to do some business with the So big this is iron now on my his hip. scene where Big iron on i-interview ko his with the phone. Liway ko malasad ko malingkod, In this interview town there lived an with this outlaw long by the name of Texas script. Red. Ako daw muy dako. Many Taas. men had tried to So- take him, and that many men were dead. So guys, nahuman ako sa akong line. So nagawas mi para lain nga scene. Duganag mga lawag sa isda eh. Mga lawag na sa isda. Grabe kayo, gi-vlog din eh. Kaya, bisa kong sa i-vlog Sure kayo, mga kuan guro niya ako, 11 minutes ba? As banay, ako ganin, bro. If, I mean, kuan, rough estimate, rough 11 minutes. If di ginakabot ako, 5 minutes siguro ako or 3 minutes. Ay mo ha? So what can you say about this place? None. None. Just a whole block of moss, bro. So guys, naman na may mag-interview, mag-filming. Na ako yung mga amigo, arbe, mga churi nga gwapo. Hello guys, hello. Mga na yung mga churi. So, atos tawas ako guys. And ako, madto sa tadta. Doon nga namin nininilans nga madto. Gawin maghot man ni Papa or lako sa kadyot. Tanan na namo. Where man talans? Ha? Where do you stay, Roberta? Where do you Vlogger ko, migo. Where man taad to? Ha? Where man taad to? Lako-lako lang ta? Where do you want, bro? I don't know. Anywhere. Anywhere to the between. Oh, there's baby crying. The poor baby is crying. So yeah, probably mo yung last or second last to this. Second last to the scene. Okay, basin mag-video pa ako niya ko BA. Mag-vlog. Ikaw Lance, unsa man nimo ha in your case? What? In your case, unsa ni nimong kasin? Kabantay ka wala ka nag-vlog karon. Karon nga filming namo. I don't think so, bro. I don't think so. If I should add more or no. Ay, But I because think that's enough. enough. Atong kadua nato, atong time I'm lapse really a kadua. minimalist guy, Minimalist. so it's okay. Ikaw. Ah, sabay ba? Asa ka magsakay do? Ato? Jeep? Jeep. Ikaw man na. Pag-add pa ba magdaghan? Ha? Mag-vlog ta kay. Mag-vlog ta dahil pero wala problema. Taas kayo ba? Tapos na kani mag mga 20 minutes guro ni. Rough estimate 20 minutes. 1 second na din ang vlog. I don't know. Let the viewers decide. Comment down below. What do you think? Yo, chat! Your chat. Comment. Tell me what should I do? Should I A, go home? B, stay here with Lance? Or C, maglaag na din ni Lance? Or D, apilon si Sofia? Comment down below guys. Don't forget to subscribe. Or D, go into the empty restaurant. Ha? MT Restaurant? Restaurant mo na, empty. MT Restaurant? So, abandon restaurant nga mag-explore na to. Papunta ka, new vlog. Ha? Let's go to an abandoned restaurant and find some ghosts there. Pag sa pag-vlog na ba? Dali. Susunod din na ba? Buhay kayo eh. Tulo kaya ang PlayStation. Wala ba ingon nga kuan breaking entering?
Aning kuan ba wala ba ingon kuan. Yang ay nagano na sa mga diba? Wala mi nautang trespassing. Okay guys, what is your decision? Should I go to A, B or C?